समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ। आज दिनटा किसी एमती स्टार्ट होची आपण माने देखिबे आम पूरा दिजन आक पूरा रेडी वर्तमान कोन पे रेडी होछु काहे रेडी होछु आपण माने निश्चय जानिबे। तो आगु का ब्लॉग देखंतु कारणटा एई है कि हमर आज माने दी फैमिली मिसिकी माने हमर आउ हम दादा गुडी मिसिकी एमती आमे पूरा फैमिली गोटे जगह जाकी भोजी करूछु। तो एमती सडन प्लानिंग हैला। तो आगु का देखंतु भोजी रे कोन कोन होची केमिति आमे एन्जॉय करूछु। तो आपण माने ब्लॉग को कंटिन्यू करंतु। एबे आमे बाहर की जाउछु हम गार देव चंडी मंदिर को। एमती किसी लोकेशन अच्छी आपण मैंने पूरा जगह पहुँचले देखिपारे। समस्ते पहुँची गले अलमोस्ट आउ खुड़ी खाली रही मुझे जाऊँ लास्ट को देखो फाइनाली आम लोकेशन अलरेडी यहाँ हूँ चंडी मंदिर। ये अलरेडी बो आसिक बसिक खराब होती बो तमें कौन खरारे बस शीत कर जेहेतु साउंड बॉक्स लगी कॉपीराइट लगी से वॉइस ओवर दूसरी देखिपे समस्ते मिसे आगु कटाकटी आरंभ कर सारे। जेहेतु जिनपतर सब जिन रखी सारी तो एपटे कोबी कटा हो गला चिली कोबी कौन कौन प्रस्तुत होती तो निश्चय देखिए ब्लॉग रे। बर्तमान मुढ़ी उड़ुम सब आसला ये सब बरा चप सब आसी पकुड़ी आसी सेपटे दादा हाथ समस्ते खाइले। देखिए समस्ते गाना अनेला पकड़ी बड़े काम कर सुनो सुनो एठी देखो काढिला कोन पानी कम हो गयो कम्मा को पकड़ समस्ते देखिपे जलखिया खाई सारे टे चार मजा नेलु जेहेतु भोजी कर आसीचु एसबू जिन तो निहाती दरकार चा जप हाँपाई। खाइबार मीना तू चाखिबो कोन परा एपटे गीतर मजा ना सहित रोसई प्राय ऑलमोस्ट अधा अधी प्रिपेरेशन सरिला। तो देखिपे एपटे केमती कौन चली बहुत मजा करूँ से दिन समस्ते जमीती कि आपण मैंने देखिपे जी ब्लू कलर सर्ट पिंधि सी होती खुड़ी बड़ झील माने मोठू तो बड़ हे ओबियसली से नाना हे। तो एपटे जी लाज कर सान झील से कैमेरा आग को जमा भी आसुन बहुत लाज करते। तो सहित आम टे मजा करूँ एमती। ये छतु प्रिपेरेशन हाँपाई मसला कषा चली सेपटे समस्ते एंजॉय करपटे ऑलमोस्ट डाली हवा उपर
ଦେଖିନଥିବେ ପୁରା ରେଡି ଏଠି ଗାଧୁଆ ହେଇଥିଲା ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ୍ କାଉଣ୍ଟର କଫି ସେପଟେ ଭାତ ବସିଯାଇଛି ଏପଟେ ସାଲାଡ ଖଟା ଚାଲିଛି ଏଠି ସେପଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖୁଛୁ ସାଲାଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଦେଇକି କଟା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଶେଷରେ ଚିଲି କୋବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଘରୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଖଟା ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ବୋଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ସାଲାଡ଼ କଲୁ ତ ଏମିତି ଘରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କରିକି ଆଣିଥିଲୁ ଏଠି ବାସ୍ ଭାତ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଚିଲି କୋବି ଛତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ଖାଇବାକୁ। ଏବେ ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ବୋଉ ନାନା ମନୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଯେହେତୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଲୋକ ପୁରା ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଖାଇସାରିଥିଲେ ତ ଏବେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଆମ ମେନୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଏଠି ଡାଲି ଛତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲାଡ ଚିଲି କୋବି ଖଟା ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟମାଟୋ ଅଣ ହେଇଛି ଟମାଟୋକୁ ଦଳା ଦଳି ହେଇଛି ନା କ'ଣ ପୁରା ଏଇଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ହେଇଛି କେହି ଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି ଟମାଟୋଟା ଆଗ ଖିଆ ହବ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭୋଜି ସାରି ଆମେ 4ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘରେ। ବହୁତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବଳି ଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ସେଇଆକୁ ପୁଣି ରାତିରେ ଖାଇଥିଲୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।